ካብ 1955 ዓመተ ምህረት ሕጋው ስርወዳግም ዝነገሰሉ ክሳብ ሞት ዮሐንስ ራብዓይ 10 መጋቢት 1889 ዝቐርብ ተኸታታሊ ጸብጻብ ታሪኽ ኢትዮጵያ ምንጭ ጽሑፍ መጽሓፍ መረብ ምላሽ ወይ ከዓ ብነጆ መረብ ጸሓፊ ሩፌሎ ፐሪኒ ፈረንሳይ ኢጣልያ 1905 ዓመተ ምህረት ትርጉም ቪቶሪዮ ሮንካሊ ቶሪኖ ኢጣልያ 1997 ዓመተ ምህረት بمسرت نايتي أبزو بازو تربها لخونه بزموسلو تاريخاو غلطو اتعب أزيوت انتاو اواناتات حيزو بسماويان حزب جئز عم مبرق أفريقيا تمسرت نكسنات قدمتي نقول سولومون زنبرو لأوانات شحن 15 كساعة 1975 عامة مرات كالملدة خرستوس إعدميو أما جمري اوانات شاد شايك في الزمن نايزل لنا يموائل دما زعابي حيلي صفحاتو دلبن جزءات نايز نكسنت زي أب أفريقيا نت أمونغو شمت برينتش سوفالان أمونغو نيل صعدا قيح بحرن زركب مريتاتيو زتقال النيرو بخيني أدما أم حدار أقيمو أب يمن كي ترفه يجزء نبره رسغة ما نايز حيال نكسنت أخصم كوينو نخندز زأكل هزبن هاجرن زم حادر زنبر علي الدما اتي أمونغو مرب أطبرا مالت سواكين حنفيلا سفيرو نكسناتو ونز مسرته ناي جئز نجديو كم سعبين مسفحفة هايمانوت إسلام دوبب عربن أبغنغن بحرن اقر أخرانات كبسان زركوب عدتات كاب نكسنتا خصوم تنتسئلوم عد حبشا أبتي ببزح كريستياناو هايمانوتو زعاقبه كبسات حاصيرو مسترفون أخصوميو بوليتيكاون هايمانوتاون رأس ختما زنبره أب حد فولي تاريخاو اوانيو حزب جئز أب لعل حزبتات حبشا زنبرو عبلله تقاريصو إذ دما أب تمنقليو زيفلت وشت أورت متات اتسلطان ناب حزبتات سمين لاستان حليفو إزيوم دما نلعل خلت تخفل زمن فرقان زعاكل كعقبو مسكالي زخونه مالت كاب 1995 كساب 1955 عامة مرت زلو اوانات منالبات ازنويح اوان اب تحت ملكي سماويان جئز تمليخو تصنحي حاماو باقتا بمسفحفاح مسلمنا تتبابعو سماويان اقازي بزس سلت تداخمو ايو كل عال بقيعو كمون منالبات نعانا خرد أنا بزيك المخنيات نازم كسقاس زي هايمانود مسرتهم كالوت حتتاتون تماسق إلومو يخونو بقبرون بتشعات 195 عامة مرت حزبتات سمين جنا أب حقتات موسيخ آمنون كالو حزب جئز درو كاب كفل زمنات أتحيزو بملأو أب كريستنايو آمينو زنبره إذو خوينغن اتي لوعلاو سلطان وترو اب سميناو خفل ኢትዮጵያ ይጸኒሑ ካብ ዝሓሊፉን بزيادة خنتصر زقبقو ناي تاريخ حبريتا اتي قئزاو باهتا بفنو هزباو منقسقاس نتأب شوات عقيب صنحه نتر سلوموناو سروه نأخصوم تصويعون مالت مليسون بشحن 255 عامة مرت نزنبرت انتاو سرعات داقم نمتنسقو زقبرو فتنئيو اتتصاوعيت ويكا طلب بنغوس نايت سلطان زرفه سرو زاغوي ويكا زانغوي اون تقبالنت نيرويو اتنغوس اخليل امبيرو نايت مازازنت
ጽቡቕ ድልየትን ንምግላጽ ነቲ ሕጋዊ ንጉስ ይኩኖ ኣምላኽ ብኸምኡ ዝፋን ንግስነት ኣወፈየሉ ጥንታዊ ስርዓት ተመሊሱ ክሳብ መፋረቕ 17 ክፍለ ዘመን ድማ ከም ኢሉ ጸንሐ እቶም ካብዚ ንድሓር ሰዓቡ ፍጻሜታት እዮም ደኣ ንምዝርዛር ናይቲ ንግስነት ዘንቀሉ ዋና ጠንቂ ኮይኖም ተረኺቦም ኣብ መጀመርያ 16 ክፍለ ዘመን ነቶም ብድሮ ጸንሑ ተፈላለዩ ህዝብታት ስለዝውን ነቲ ዓዲ ሓበሻ ዝብል ንምድብላቕ ህዝብታት ዘመልክት ዓረባዊ ቃል ሓቂ ዘብሎ ካልእ ሓድሽ ህዝቢ ተደረቦም እዚ ህዝቢ እዚ ድማ ህዝቢ ጋላ እዩ ዝነበረ ብዛዕባ መበቆሎም ኮነ ዝመጹሉን ቦታን ንብዙሓት ፈላጣት ዝበሃሉውን ዘከራኸረ ጉዳይ እዩ ከመይሲ ገሊኦም ሰማያውያን እዮም ክብሉን ከለው ገሊኦም ድማ ክሳብ አርያኒ ማለት አርያንዮም ኣብ ምባል ዝበጽሑ ኣይተሳእኑን ግብጣን ቸክን ኣብነት ካብ ደቡብ ዓረብ ንኣፍሪቃ ዘሳጎሙ ህዝብታት እዮም ይብል ነበረ ሃርትማን ባርት እተባሃሉ ካልኦት ተገደስቲ ጋላ ጸሊም ዓሌት ምዃኖም ድሕር ምጥቃስ ካብ ደቡባዊ ክፍለ ኣፍሪቃ ከም ዝመጹን ካብቲ ቦታታት ድማ ብባህርያውን ሓደጋ ብወግእ ብኻልእ ህዝብታት ተደፊኦም ወይውን ብኻልእ ማሕበራዊ ሽግራት ክሳጎሙ ተገዲዶም ዝመጽኦም ዝብል እምነት ነበሮም ባህሊ ህዝቢ ጋላ ነዚ ዳሕርዋይ ስርወ ሓሳብ ማለት ኢፑቶሲ ማለት ሃይፖቴሲስ ዘረጋግጽ ይመስል ኣካላዊ ቅርጾም እውን ብተወሳኺ ነዚ ይድግፎ ህዝብታት ጋላ ንኢትዮጵያ ዝኣተውሉ ናይ መጀመርያ እዋናት ብልክዕ ምውሳን ኣይከኣልን ምናልባት ፈለማይ ሳግመኦም ብዘመነ ቶሎመይ ማለት በጥሊሞሳውያን 305 ክሳብ 303 ዓመተ ምህረት ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ይተበጊሱ ዝፍራዕ ኃይሊ ዝደለበ ግና ኣብ እዋን ንግስነት ሃፀይ ዳዊት ሳልሳይ 1508 ክሳብ 1540 ዓመተ ምህረት እዩ ኣብቲ እዋንቲ ሓደ ክፋሎም ድሮ ኣብ ሃይማኖት ምስልምና ኣሚኑ ጸኒሑ ነቲ ኣብ መንጎ ክርስቲያን ሓበሻን ማለት እስላም ንግስነት ኣዳል እተላዕለ ኩናት መዝሚዙ እዩ ነቲ ኣዕናው ወራራቶም ከበግስ ክኢሉ ካብቶም ዝበኣሱ ወራራት ጋላ ድማ እቲ ኣብ 1545 ዓመተ ምህረት ንኣነርያ ዘምርሐ ወፍርን ስዒቡ ድማ ኣብ እዋናት ንግስነት ሰርጸ ድንግል ቱርኪ ብ1527 ዓመተ ምህረት ባጽዕ ዝወረረሉ እዋናት ዓዲ ሓበሻ ዝወረረሉ እዋናት ይዝከር ኣብ ዓዲ ሓበሻ ብድሕርቲ አንጻር እስላም ተኻይደ ውግኣት ካብኡ ለጠቕ ዘይብል ውሽጣዊ ሃይማኖታዊ ቃልስታት ይቐጺሉ ናይ ዝመበገሱ ዝኾነ ድማ እቲ ከም ናይ ካቶሊክ አቡን ተባሂሉ ንኢትዮጵያ ተላእከ አልፎንሶ መንደስ ዘለዓዓሎ ሃይማኖታዊ ክርክራት ይዝነበረ እዚ ድርቅና ዘይተጻዋርነት ኣብላልነት ዘላለዮ መንፈሳዊ መራሒ ንጸንሐ ጥንታዊ እምነት ኣብ ምውጋድ ጥራሕ ከይተወሰነ ነቲ በሃይማኖት ካቶሊክ ቅቡል ዘይኮነ ንህዝብታት ሓበሻ ግን ክቡር ዝኾነ ልምድን በዓላትን ባህልን ክወገድ ብምሕሳብ ዓብን ዓብታት ስለ ዘለዓዓለ ሃፀይ ፋሲለደስ ማለት ፋሲል 1632 ክሳዕ 1665 ዓመተ ምህረት ንሃይማኖት ካቶሊክ ካብ ሃገሩ ሰሪዙ ሙስየናውያን ክሰጉግ ተገደደ ህዝብታት ጋላ እዮም እንደገና በዛ ሃይማኖታዊ ቅልውላው ዘኸተሎ ውሽጣዊ ናዕብታት ተጠቂሞም ብቀዋም መልክዕ ኣብ ደቡብ ዝርከቡ ሰፋሕቲ መሬት ክወርኹ ኢሎም ኣብኡ ብዝቆሙ ድማ ናይዚ ክምለኸሉ ዝመደቡ ሓድሽ ሃገሮም ገለን ባህልን ገለን ቋንቋ ገለን ሃይማኖትን እውን ተቐበሉን ኣመኑሉን ሃፀይ ፋሲለደስ ኣብ ጥቃቲ ኣብ ሓደጋ ወራር ጋላ ዝኣተወ ዶባቱ ክቐርብ ብምሕሳብ ከተማ ጎንደር መስሪቱ ነታ ሉዓላዊት ኣኽብሮት ጽንሓ ኣኽሱም ለቂቑ ርእሰ ከተማ ናይቲ ንግስነት ንጎንደር ኣግዓዞ እዚ ብዘይ ምስትውዓል እተወስደ ስጉምቲ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ከም ናይዚ ሳዕቤን እቲ ዝሓየለን ካብ መላእ ኣውራጃታት ኢትዮጵያ ድማ ብፍላይ ተዋጋኣይ ባህሊ ጸንሖ ትግራይ ተቐየመ ከምኡውን ንጉሳዊ ስርወ ንባዕሉ ተራ ናይቲ ከተማ ኣኽሱም ን27 ክፍለ ዘመናት ዝኣክል ብዓወት ዝሓለፎ ታሪኽን ንዓኡ ዝነደቐ ባህልን ብምዝንግዑ ሞራላዊ ሓይሉ ማሰነ
እቲ ስርወ ካብቲ ተወልደሉ ንእድብ ዝረሓቐ ብኡ ንብኡ ጻዕረሞት ተታሕዘ መራሕቲ ናይቶም ብሰሜናዊ ክፍሊ መረብ ዝርከቡ አውራጃታት ማለት ባሕረ ነገስታት ምስቶም ገማግም ባሕር ዝወረሩ ቱርክ ዝምድናኦም አደልደሉን ብኹነታት ተገዲዶም ድማ ደፋ እናበሉ ካብቲ ምስ ንግስነት ኢትዮጵያ ጸንሖም ፌደራላዊ ምትእስሳር ተላቀቁ ትግራይ ብቂምታ ሃጸያዊ ትእዛዛት ኣብ ግብሪ የተርጉም ንዝነበረ ኃይሊ ጉልበቱ ካብ ምውፋይ ተቆጠበ ሸዋ ኣብ ትፍልይነቱ ዘነጽር ብሕታው ናብርኡ ተወሰነ ጋላ ግን ብስተራቀቀ ፖለቲካዊ ሜላን ማለት ብብረትን ንሙሉእ ትንግስነት ክዕብልሎ ጉልበቶም ነቲ ሃጸይ ኣውፈዩ ከምዚሎም ድማ ንውልቆም ናይ ሓቂ ጎይቶት ናይ ትንግስነት ኮይኖም ተረኸቡ ተፈታው ኣየር ሃገር ኣምሓራ ማለት ጽባቐ መልክዕ ደቂ ኣንስትዮ ጋላ ትህኪት ኣብ ብረት ድሕደርዎ ንዕቀት ዝኣመሰሉ ረቋሒታት ተደሚሮም ድማ ንሰሎሞናዊ ስርወ ኣዳኺሞም ትሕዝቶ ዘይብሉ ኣብ ከንቱ ግዳማዊ መልክዕ ዝመርኮስ ንግስነት ኮይኑ ክተርፍ ኮነንዎ ንጉሳዊ መዝነት ብግብሪ ኣብ ራእስታት ዓበይት መራሕቲ ኣብ ማሓደርቲ አውራጃታት ተመሓላለፈ ካብቲ እዋን ትትሒዙውን ምርጫ ናይቶም ነገስታት ንባዕሉ በዞም ሓደስቲ ደርቢ ማለት ኣማኸርቲ ዝፋን ክውሰን ጀመረ ኣብ መወዳእታ ድማ ዘይተርፍ ዓዲ ሓበሻ ተገማመዐ እቶም ኣብ ሓድነት ሃይማኖት ስርወ ሲቪላዊ ይኹን ወታደራዊ መሪሕነት ሰሚሮም ብሰማውያን ህዝቢ ተመሓዲሮም ጸንሑ ናይ ሰሜን ክፍልታት ባዕለም ሕዱራት ኮይኖም ኣብ ፍሉይ ጥቕምታቶምን ቂምታኦምን ብሕታዊ ተስፋታቶምን ተወሰኑ ከምዚሎም ድማ ሰዓብቲ ናይቶም ከከም ኩነታቱ ዝዓብለሉ ማለት ኮብለልቲ ገለን ብዞባኣው ዝምባለ ገለን ድማ ብድፍረት ረጽምን ኮይኖም ኣብ ተኸታታሊ ደማዊ ውግኣት ትጸመዱ በዝውን ዓዲ ሓበሻ ፈጺሙ ናብ ባርነት ገጹ ተመለሰ ኣብዚ ጸላም ዝዓብለሎ ታሪኻዊ እዋን ኣስማት ናይ ሓደ ውርያት ዝበሃሉ ተዋጋእት እንተዘይኮይኑ ካልእ ዝጥቀስ ነገር ኣይርከብን ኣብዝውን እተኻየዱ ፍጻሜ ዕለታትን ብልክዕን ኣይተሰርዑን እዚ ስዒቡ ብጄምስ ብሩስ ሃንሪክ ሶልት አንቶኒዮ ቸኪ ዝቐርብ ናይ ተወራራስ ሰሌዳን ባዕሉ ዘይምቅዳው ናይቶም ተኻይዶም ዝበሃሉ ታሪኻውያን ፍጻሜታት ዘነጽር እኹል መረዳእታ እዩ እቲ ሕንፍሽፍሽ ዝበኣሰ ግና ራእሲ ሚካኤል ስሑል ኣከታቲሉ ንሃፀያት ዮአስ ዳግማ ዮሐንስ ቀቲሉ ነቲ ስም ጥራሕውን ሒዙ ጸንሐ መንግስቲ ሰሎሞናዊ ስርወ ብ1769 ዓመተ ምህረት መፈጸምታ ምስ ገበረሉ እዩ ኣብቲ እዋንቲ ኣምሓራ ኣብ ትሕቲ ምልክናይቶም ብስም ስርወ ጉግሳ ዝመሓደሩ ጋላ እዩ ዝነበረ ግዛኣት ላስታ ብስርወ ዛጉዌ እዩ ዝመሓደር ነይሩ ዛጉዌ እቲ ኣብ 1255 ዓመተ ምህረት ብፉቶት ካብ ዝፋን ወሪዶም ነቲ ሕጋዊ ስርወ ኣብ ስልጣን ንምምላስ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ንምምጓስ ፍሉይ ቀዳምነት ኣኽብሮትን ተዓቂቡሎም ይጸኒሑ ጎጃም ኣብቲ ሰፊሕ መጣዋወይ ፈለግ ኣባይ ተሓጺሩ ብሒቱ እዩ ዝነበር ናይ ሽዋ መርዕድ ኣዝማች ነቲ ስልጣን ብደረጃ ቤተሰብ ዝመሓላለፍ ውርሻ ገቢሩ ነፃ ኮይኑ ይመሓደር መረብ ምላሽውን ነፃ ኮይኑ በበኳነንቲ እንዳተስፋጽየንዩ ዝመሓደር ዝነበረ ትግራይ በተተባዕ ፖለቲከኛን ዝኾነ ራእሲ ሚካኤል ተመሪሑ ኣብ ሙሉእ ትንግስነት ጸብለልትነት ንምርጋጽ አንጻር ጋላ መኪቱ ሓደ እዋን ክመልኮምውን ክኢሉ እዩ እዚ ሕልኽላኽ ኩነታት እዚ ብድሕሪ ሚካኤል ስሑል እውን ተኾነ ክሳብቲ ዳግማይ ምኒልክ ንጉስ ሸዋ ናይ ሙሉእ ኢትዮጵያ ሃፀይ ተባህለሉ እዋናት ከም ኢሉ ይቐጺሉ ዳግማይ ምኒልክ ብናይ ኢጣልያ ሓያል ምትሕባሪው ናይ ኢትዮጵያ ሃፀይ ሙኻን በቂዑ እዚ ብ3 ሕዳር 1889 ዓመተ ምህረት ዝነበረ ኣገዳስነት ናይ ጽሑፍ ዝንምስፋሕ ካብ መፋርቕ ናይ ዝሓለፈ ክፍለ ዘመን ነጀው ኣብ ትግራይ ተኻየዱ ፍጻሜታት ምንጻር ኣድላይ ስለ ዝኾነ ብዛዕባቶም ኣብቲ እዋንቲ ዘመሓድርዎ መራሕቲ ትውልድ ማለት ታሪኻዊ ጸብጻባት
ስዒቦም ቅርቢኦም ኮይኑ ግን እዚ ጸብጻባት እዚ ሙሉእ ብሙሉእ ክማላእ ብዘይ ምኽኣሉ ብዙሕ ምትዕንቃፍን ባዶታትን ይርከብዎ ጉድለት ዕለታት ርጉጽነት ዘይብሎም ፍጻሜታት እውን ኣይሰኣኑን ብዝኾነ ምስቶም ዋሕዲ ልክዕነት እውን ዘይሰኣኖም ኣብ መረብ ምላሽ እተኻየዱ ፍጻሜታት ንምንጻር ምምዝዛንን እኹላት ከይኮኑ ኣይተርፉን ብዘይካዚ እውን እቶም ኣብ መወዳእታ እዋናት ናይ ዝሓለፈ ክፍለ ዘመን ኮነ ኣብ መጀመርያ መፋርቕ ናይ ዘለናይ ክፍለ ዘመን ንዓዲ ሓበሻ ዘብጽሑ ኣውሮፓውያን ዳህሰስቲ ብዛዕባቶም ኣብ ሰሜናዊ ክፍሊ መረብ ዝርከቡ ዓድታት ከይተገደሱ ብሓላይ ኣቢሎም ንትግራይኦም ዝሓልፉ ዝነበሩ ምናልባት ጄምስ ብሩስ እዩ ንውልቁ ነዚ ልምዳዊ መገሻ ኣውሮፓውያን መንገዲ ለዊጡ ብዛዕባቶም ኣብ ሰሜናዊ ክፍሊ ፈለግ መረብ ዝርከቡ ዓድታት እውን ብዙሕ ሓበሬታ ክሰንቅ ክኢሉ ኣንቢብናዮን ኣስተውዒልናዮን ተንኸውን ንኢጣልያ እዩ ተወቐሳ ክንደይ መኽሰብ ዝርከቦ ጽሑፋት እዩ ዝነበረ ጄምስ ብሩስ ዘቕረቦ ጸብጻብ ካብ ናብ ዓመተ ምህረት የኮን ኣምላኽ 1255 ክሳዕ 1283 ብዙሓት መሳፍንቲ ኣኸቲሎም እተወራረሰሉ እዋናት ዝኽርታት ናይዚ ንግስነታት እዚ ኣይፍለጥን ህዝባ ጽዮን 1283 ስጋብ 1312 ዓምደ ጽዮን 1312 ክሳዕ 1342 ሰይፈ ኣርዕድ 1342 1370 ወደ ማስፈሪ 1370 ስጋብ 1380 ዳዊት ዳግማይ 1380 ሳብ 1409 ቴድሮስ 1409 ክሳዕ 1412 ይስሐቅ 1412 ክሳዕ 1429 እንድርያስ ቀዳማይ ማለት ዓምደ ጽዮን ተስፋ ማርያም ሓሳብ ንዓንያ 1429 ክሳዕ 1433 ስርዓነ ኢየሱስ ኣይፍለጥን ዓምደ ኢየሱስ ኣይፍለጥን ናኦድ 1495 ክሳዕ 1508 ዳዊት ሳልሳይ 1508 ስጋብ 1540 ግላውዲዮስ ኣጽናፍ ሰገድ 1540 ክሳዕ 1559 ሚናስ ኣድማስ ሰገድ 1559 ክሳዕ 1563 ሰርጸ ድንግል ማለት መልአክ ሰገድ 1563 ክሳዕ 1595 ዘድንግል 1595 ክሳዕ 1604 ያዕቆብ 1604 ክሳዕ 1605 ሱሱንዮስ መልአከ ሰገድ 1605 ክሳዕ 1632 ፋሲለደስ ሱልጣን ሰገድ 1632 ክሳዕ 1665 ዮሐንስ ቀዳማይ እላፍ ሰገድ 1665 ክሳዕ 1680 ኢያሱ ቀዳማይ 1680 ክሳዕ 1704 ተክለ ሃይማኖት ቀዳማይ 1704 ክሳዕ 1706 ቴፍለስ ማለት ሓዊ ኢያሱ 1706 ክሳዕ 1709 ውስጣስ ዘራፊ እዩ 1709 ክሳዕ 1714 ዳዊት ራብዓይ ኣድባር ሰገድ ወዲ ኢያሱ እዩ 1714 ክሳዕ 1719 ባኩፋ 1719 ክሳዕ 1729 ኢያሱ ካልኣይ ኣዳም ሰገድ 1729 ክሳዕ 1753 ዮሐንስ ብራእሲ ሚካኤል ስሑል ተቐቲሉ 1753 ክሳዕ 1768 ዮሐንስ ዳግማይ ሓው ባኩፋዩ ስልጣኑ 6 ወርሒ ጸኒሑ እዚ ኸኣ 1769 ነበረ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሙዛይክ ባህሊ ኣብ ዝቕጽል መሳፍንቲ ኣብ ዝብላ ርእስቲ
بزعبا رأس ميكائيل سحول زولدهم بزعبا رأس ولد سلاسة بزعبا رأس سباقادس كمون بزعبا دقياتو بزملكت صحف حزنا كنقربينا ساب شعو ببزلنايو سلام انتعنان بسرات نفكرت نباب مصحفتي إرتراويان أوت هاجر أبي كنركب نخيلكم تشجروا السبات وحدات سايكونكمن نزف التحن من داي بستخالمت أن أوشت هاجرنا وتأن زحتم مصحفتي ناب أنببتن مقرب نزحال فشم وانتعمتات كي تحللوا كابز سرحة كالات بقدام نتسرع سميات محتمن مكفال مصحفتي إرتراويان يوم أمربب حبريتا سميات.com ناب أمريكا كندا هاجرات إيروبان زلاخو لعلي 450 عينت مصحفتي بأشحات قدحات يركبهم سميات مشطا مصحفتي مبوقلاوያን مصحفتي بناي ترجم مصحفت توحيطم كيترفو زي تأدن تعري كايد مرأيا ناي زخا تاريخ هيوت حربኛ بونا ولد أب ولد مريم تكو يحدغو كيدانه كفلو عبد القادر كبيره شيخ إبراهيم سلطان دكتور فتصوم جبر سلاسة طبقات أجاي إياسو أزماش بره جبر خيدان بلاتا كحساي مالو جنرال أمان عندهم برهانا بسلمات وزتز عمسلو لعل سلاسان حموشتن مبوك ألاوين متصحف تحتيمو أبمك ففال يركبالهم سمايات مشطا مصحفتي زرجحه مصحفتن مدنفع نقحات إيرتراويان كبن مبالن نإيرتراويان صحفتن درستن متبعن أمل العالم مزركبو أمشاتن مكفالن مصحفتي إيرتراويان زنتفو والكسباتن تكالاتن ترداديو الناصرحه نعبيت سنة صحف هاجرنا مريح ترام مصوات يركب ناي قدمن حدش مصحفتن مركاب مرچخم اب حبرات منግስታት أمريكا نزمدبرو سمايات مشطا مصحفتي خون مرچخم زدالهم مبوقلاو صحفات بملكع مصحافنا بأنببتن مقراب سمايات محتمن مكفالن مصحفتكم بزدلهم عينت ورقتن جبرن برتعوا قحتيمو كركبكم يخل مؤسس طرح صحفكم كإلا قنقا خحلفو حجز أرتعتن ندف جبرن زسرح لكم كإلاتات أب مرخبون حجز كنجبر نخل بصحنا بسرحنا كتعقبهم